কি ডিজাইন দিবা চুলের? খোপা করবা নাকি বেনিং করবা? কি করে? प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। পনিটেল আবার কি বলে? বেনি বেনি কি পনিটেল বলে, সেটা হইলো না না এরকম দাঁড়াও দাঁড়াও এক সেকেন্ড দাঁড়াও। সবগুলা চুলে একসাথেই না বেনিটা হয়? ও সবগুলো একসাথে হয়? হ্যাঁ, গাডার লাগাবা। কি করে? प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या আমার বর খুব সুন্দর চুল বাঁধতে পারে, তোমরা যদি কেউ চুল বাঁধতে চাও তাহলে